اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ صلاۃ التسبیح آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں پڑھنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ ان صلاۃ التسبیح کے رکعتوں کو یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کو شب قدر میں پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ الوداع جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے چچا، آپ کو ایک نماز کے بارے میں بتا دیتا ہوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھیں گے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں ایک بار یہ نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اس کی فضیلت اتنا زیادہ ہے، اگر کوئی انسان زندگی میں بھی ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ آج میں اسی نماز یعنی کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتاؤں گا کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہوتی ہے یہ نماز بڑے ہی خاص ہوتے ہیں۔ اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک سلام کے ساتھ، یعنی ایک ہی نیت کرنا ہوتا ہے اور ایک نیت کے ساتھ 4 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں گے یعنی نیت باندھ لیں گے۔ یہ نماز آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب قدر میں آپ پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، شب قدر رات کو آتی ہے تو رات میں آپ یہ نماز پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ الوداع جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو نیت بتا دی، نیت کس طرح سے کرنی ہے۔ جب آپ نے نیت باندھ لی اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جس طرح دوسرے نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، یاد رہے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور تیسرا کلمہ کتنا پڑھیں گے؟ آدھا پڑھیں گے، اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے 2 بار پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یاد رہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد للہ رب العالمین کا سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر قل یا ایھا الکافرون کا آپ نے سورہ پڑھ لیا، کوئی بھی آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں، میں مثال بتا رہا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھ لیے۔ سورہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو 10 مرتبہ وہی کلمے جو میں نے پہلے بتایا اس طرح سے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے وہی کلمے پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر سے آپ کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے ہیں، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے وہی کلمے جو پہلے بتایا ہے وہی کلمے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے۔ ایک سجدہ ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ آپ کو وہی کلمے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ
वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा फिर से सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर वही कलमे 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह से आपको पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह के सीधे खड़े हो जाएंगे। आपकी एक रिकत मुकम्मल हो गई। और एक रिकत में आपने ये जो कलमे पढ़े 75 मरतबा 75 मरतबा पढ़े हैं। अब दूसरी रिकत में भी 75 मरतबा ही पढ़ने हैं। किस तरह से? शुरू में जब आप अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए, सीधा खड़े हो गए, सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ने से पहले आपको 15 मरतबा फिर से सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा यही कलमे पढ़ने हैं। इस तरह से पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से वही कलमे पढ़ने हैं, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये कलमा फिर से 10 मरतबा आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सीधा सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर से वही कलमे 10 मरतबा पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कह के उठ जाएंगे। एक सजदा हो गया। अल्लाहु अकबर कह के बैठे। बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा यही कलमे पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद फौरन अल्लाहु अकबर कह के फिर सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से आपको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको अतहियात पढ़नी है। अतहियात मुकम्मल पूरी अतहियात पढ़नी है, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़नी है। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सीधा खड़े हो जाएंगे। आपकी 2 रिकतें मुकम्मल हो गई। 2 रिकत बचे हुए हैं। इन दोनों रिकतों में भी पहले वाले रिकतों की तरह ही पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा से पहले आपको 15 मरतबा पढ़ने हैं और सूरह फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा कलमे पढ़ने हैं। उसके बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने हैं और उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ने हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, उसमें 10 मरतबा कलमा पढ़ना है। फिर पहले सजदे में जाएंगे। पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ने हैं। सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के चौथी रिकत के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रिकत में भी उसी तरह से सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा आपको ये कलमे पढ़ने हैं और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ेंगे। कोई सूरा पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा ये कलमे पढ़ने हैं। फिर रुकू में पढ़ने हैं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, उस वक्त पढ़ने हैं। फिर दोनों सजदों में पढ़ने हैं। दोनों सजदों के बीच में जब बैठते हैं उसमें भी पढ़ने हैं और फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ के अतहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह के सलाम फेर देंगे। मुकम्मल तरीका मैंने बताया, पूरी तफसील के साथ इसलिए नहीं बताया कि वक्त ज्यादा लग जाएगा, आपको समझने में भी जो है दुश्वारी होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर जहन में बातें नहीं रहेंगी। इसीलिए मैंने शॉर्टकट पर आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह से आपको सलातुत तस्बीह पढ़नी है। ये सलातुत तस्बीह की नमाज है। इस नमाज में टोटल जो कलमे पढ़े जाते हैं वो 300 कलमे पढ़े जाते हैं। एक रिकत में आपको 75 मरतबा पढ़ना होता है। 4 रिकतें होती हैं तो 300 मरतबा पढ़ी जाती है। ये नमाज शब कदर में पढ़ें। शब कदर में हालांकि ज्यादातर मुसलमान इसी नियत से मस्जिद में आते हैं या घर में बैठते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, तो आप सलात तस्बीह पढ़ें। इसका भी बहुत ज्यादा अज्र और सवाब आपको हासिल होगा। एक तो ये कि ये जिंदगी में कभी भी 1 मरतबा पढ़नी चाहिए,
हो सके तो आप हफ्ते में पढ़िए, साल में पढ़िए, जिंदगी में एक मरतबा पढ़िए। ऊपर से रमजान उल मुबारक का महीना है और ऊपर से शब कदर का जो रात आती है वो रात है, तो इसमें आपको ज्यादा सवाब हासिल होगी। और अगर शब कदर में आप ना पढ़ सकें तो आप अलविदा जुमा में भी ये नमाज अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेशुमार फायदे आपको हासिल होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये तमाम चीजें सही तरीके पर जान लिया होगा, सही तरीके पर समझ लिया होगा। आप समझ गए हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लें और आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार ना पढ़ सकें इस वजह से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो आप उनके साथ शेयर जरूर करें, उनको भेजें, उनको ये तरीका बताएं। इंशाअल्लाह ताला उनको जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके जरिए से आपको भी सवाब मिलेगा। और आपने हमारे वीडियो को देखकर उनको बताया है या हमारे वीडियो शेयर किया है, तो उस वजह से हमें भी उसका सवाब हासिल होगा। तो सभी सवाब कमाएं, सभी नेक नियत रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सभी की दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला सभी के मुश्किलात, मुसीबतें और तकलीफों को दूर फरमाएगा और सबके लिए आसानी फरमाएगा, हर हाजत को कबूल फरमाएगा, हर दुआ को कबूल फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।